लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। शोहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम। फैसलाबाद डिवीजन में मातमी जुलूस बरामद, मजालिस जारी। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर से बरामद हुआ। जुलूस रीगल रोड से होता हुआ चौक घंटा घर की तरफ रवा दवा, जहां से अमीनपुर बाजार हैदरिया इमाम बारगाह से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर में रात 9 बजे इख्तिताम पजीर होगा। जंग में डेरा नवाबा पर चहलम के सिलसिले में मजलिस का इनेकाद और जुलूस बरामद हुआ। जुलूस नमाज मगरिबैन के वक्त इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। चिन्योट में रजुआ सादात से मरकजी जुलूस बरामद, जो इमाम बारगाह करबला रजुआ सादात पहुंचकर ही इख्तिताम पजीर होगा। कमालिया में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी शबीए-उल-जनाह का जुलूस इमाम बारगाह ऐवान हुसैन से बरामद। मशरी वॉक करने वाले आज़ादारों के लिए सबीलें। गोजरा में जुलूस बरामद। समंदरी में मजलिस इज़ा का इनेकाद। जुलूस शबीए-उल-जनाह बरामद। शोरकोट में जुलूस बरामद। शाम 6:30 बजे इख्तिताम पजीर होगा। भवाना में 3 जुलूस और शबीए-उल-जनाह बरामद हुए। चहलम शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फैसलाबाद पुलिस की सिक्योरिटी मुकम्मल। जिला भर में 12 जुलूस और 17 मजालिस के लिए 2000 एहलकार और अफसरात ड्यूटी पर तैनात। मजालिस और जुलूसों को 4 हिसार की सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। सीपीओ की ड्यूटी जांफिशानी से अदा करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस ने वार्डन्स की तैनाती और तबादले रूट्स फराहम कर दिए। घंटाघर के 8वां बाजार में ट्रैफिक का दाखिला बंद। चिन्योट पुलिस की भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, अफसरान और जवान ड्यूटी पर मामूर। एमडी वासा अबू बकर इमरान की जापान से फैसलाबाद वापसी। जायका और वासा के माबैन 7 अरब 25 करोड़ का मंसूबा तय। एमडी वासा कहते हैं जापानी कंपनी को जगह फराहम करेंगे, वो तमाम कंस्ट्रक्शन खुद करेगी। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फैसलाबाद को 50 लाख गैलन साफ पानी यौमिया मिलेगा। टोबा टेक्सिंग में सेवरेज मसाइल से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। शहर भर में सेवरेज मसाइल पर काबू पाने के लिए मास्टर प्लान के तहत काम का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में नई पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने काम शुरू कर दिया। एसडीए में 2000 के करीब विरासती अराजी के केसेस इल्तवा का शिकार। 6000 से ज्यादा विरासती केसेस रिपोर्ट। प्लॉटों की खरीदो फरोख्त, विरासती केसेस, ट्रांसफर लेटर। EM 1-2 में सैकड़ों केसेस इल्तवा का शिकार। टाउन प्लानिंग 1-2 में भी 700 से ज्यादा केसेस हल न हो सके। टैक्सेशन बढ़ जाने से जायदाद की खरीदो फरोख्त का काम ठप होने के बाद हुकूमत का एक अहम कदम। प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस में कमी कर दी। रजिस्ट्री की 2% स्टाम्प की बजाय 1% देना होगी। रेवेन्यू के काम में बेहतरी आने का इम्कान। चिन्योट में झंग बाईपास रोड पर पत्थर डालकर ठेकेदार काम करना भूल गए। रोड पर 2.5 माह से पत्थर पड़े हैं मगर काम शुरू नहीं हो सका। तलबा और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद में अहम सड़कों, चौक चौराहों से मैनहोल ढक्कन गायब होना मामूल बनने लगा। स्टेशन चौक में मैनहोल ढक्कन गायब। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। जनरल बस स्टैंड के बाहर सड़क टूट-फूट का शिकार। गंदगी के ढेर लग गए। शहरी मुश्किलात का शिकार। कहते हैं 1 साल से सड़क की यही सूरत हाल है। टोबा टेक्सिंग में अब्दुल्ला चौक से गुजरना मुहाल हो गया। ट्रैफिक पुलिस की अदम तवज्जुही के बायस चौक हादसात का गढ़ बन गया। ट्रैफिक एहलकारों की तैनाती और स्पीड ब्रेकर न होने से हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक्सिंग में डेंगू मच्छर पर फैलाने लगा। जिला टीमों ने 4 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया, तल्फ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। लारी अड्डा में मुतादिद दुकानों से पुराने टायर बरामद कर लिए गए।
فیصل آباد ڈویژن میں وزارت تعلیم نے اسپیشل ایجوکیشن کی طالبات کو نظر انداز کر دیا. معذور طالبات کے لیے فیصل آباد میں صرف ایک ہائر سیکنڈری اسکول قائم. جھنگ میں اعلیٰ تعلیم کا حصول معذور طالبات کے لیے ناممکن ہو گیا. چالیس 40,000 کرائے والا کنٹینر ہو گیا 1 لاکھ سے بھی زائد کا. سیلاب کو بہانہ بنا کر برآمدی اور درآمدی شعبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا. ایس ایم ای ایکسپورٹر کہتے ہیں اضافی کرائے کے ساتھ سیکیورٹی کی ذمہ داری نہ ہونا زیادتی ہے. کمالیہ، پیر محل اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی. شہر کے داخلی راستوں پر ناکے لگا کر دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی. ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں 4,793 لیٹر دودھ کو چیک کیا گیا. 175 لیٹر غیر معیاری اور ملاوٹی دودھ تلف کر کے جرمانے عائد کیے گئے. لائف اسٹاک فیصل آباد کے لیے نیا چیلنج. لمپی اسکن وائرس کے بعد گلگھوٹو کی ویکسین کرنا بھی لازم ٹھہرا. ویکسین نہ ہونے کی صورت میں مویشیوں کی دودھ اور گوشت کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے. کمشنر محمد ارشد بھٹی کا گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سٹی کا دورہ. کلاس رومز میں انتظامات کا جائزہ لیا. اچھی کارکردگی پر بچوں کو نقد انعامات بھی دیے. چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ خالق داد گاڑھا کا ضلع کونسل کے دفاتر کا دورہ. مستقل غیر حاضر رہنے پر ایک ملازم کو معطل جبکہ 5 ملازمین کو دیر سے آنے پر شوکاز نوٹسز جاری کیے. تمام برانچز سے بریفنگ بھی لی. پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کی کانسٹیبل کی پروموشن کا اہم مرحلہ. فیصل آباد ریجن نے 51 محرری کورس کرنے والے ہیڈ کانسٹیبلز کے امتحانات. انٹرویو ایس ایس پی ان پیٹرولنگ ملک محمد امین نے لیے. پیٹرولنگ افسران اور اہلکاروں کو آئی ٹی کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بتایا گیا. محکمہ تعلیم فیصل آباد کے کلاس رومز میں ٹیچرز کی پرفارمنس کا جائزہ لینے کے احکامات. عمل درآمد کے لیے سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گلستان کالونی کا دورہ. ٹیچرز کو لیکچر کے دوران بچوں سے سوال جواب کرتے رہنے کا مشورہ بھی دیا. پاکستان یوگا کلب کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پہاڑی گراؤنڈ فیصل آباد میں کیک کاٹنے کی تقریب. یوگی محمد اشتیاق نے شہریوں کو یوگا کلاسز کروائیں. بہترین کارکردگی کے حامل افراد میں ذاتی شیلڈز بھی تقسیم کی. اور